अरे सुमन देख देख आम पछरे किए गोटे गोड़ौची देख ना आम गाड़ी पछक देख। अरे ये एते जोर किए गोड़ौची? हाँ दिनेश हाँ आम पछरे किए गोटे गोड़ौची जल्दी पड़े चल जल्दी चल चल। आज्ञा हाँ मु आपणक प्रिय एस कान्हा सत ना कल्पनार आउ एक अध्याय मु आपणक स्वागत करुची आपणक प्रिय एस कान्हा। आसंतु स्टोरीटी आरंभ करिबा। बहुत दिन तलर कथा। सुमन दिनेश मनोज तीन जन गोटे कंपनी रे चाकरी करती। मनोज रो मैरेज हो जाए आउ दिनेश सुमन को से इनवाइट करे। मनोज दिनेश सुमन ए तीन जन भुवनेश्वर एक कंपनी रे चाकरी करती। दिनकर कथा से दिन मनोज रो मैरेज पार्टी थाए आओ दिनेश सुमन को से इनवाइट करी थाए। से दिन दिनेश और सुमन ऑफिस रो काम सारी बाहरी लाड़ू टिके लेट नाइट हो जाए आओ तांको भुवनेश्वर जाजपुर जीवार थिला। आउ एमितिरे भी से मनोज रो घर देखि नथिले। से दिन प्रथम थर जाउथिले। मनोज भी तांको गूगल रे मैप पठे देथिला। व्हाट्सएप रे गूगल मैप पठे देथिला तो से माने से गूगल मैप ऑन करी जाजपुर अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले। एठू बाहला बळकू प्राय 8टा बाजी जाइथिला। कार रे जाउथिले तो मजा मस्ती करिक जिबे बोली दुई संग भाभी आराम रे बाहरिथिले आउ गूगल मैप को ऑन करथिले। जेतबेले से कटक टपी जाइथिले गूगल मैप देखबा आरंभ करी देख जाइथिले से समय रे बहुत बाट अतिक्रम कला परे गोटे बाम को रास्ता टे पड़ता आउ से गूगल मैप रे सेटा शॉर्टकट बोली देखाउथिला। से रास्ता दे जेतबेले मनोज घर अभिमुखे यात्रा करती किछि बाट गला परे गोटे अंधारिया रोड पड़िथिला। से अंधारिया रोड दे जेतबेले जाती आगो को किछि बाट गला परे गोटे नई पड़िथिला। से समय रे खरा दिन थाए तो नॉर्मल नई रे फ्यारद रोड सिस्टम थिला आगरू। एबे तो सबू ब्रिज हे गलानी सेतबेले ब्रिज न थाए तो पानी सुखिला परे फ्यारद रोड करा जाए नई मानक भितरे। से फ्यारद रोड दे से जेतबेले नई क्रॉस करी किछि किलोमीटर जायंती सेतबेले घंच जंगल भरी रास्ता आहुरी आहुरी पड़ी चलिला। दी जनक भितरे टिके भय सृष्टि हेबा आरंभ होइतिला। एमिति जाई जाई किछि बाटारे देखिले गोटे मशाणी पड़िला आउ से मशाणी रे गोटे जुई जलुथला। सते जेमिति केही एबे एबे जाली की जाइचंती। से टिके डरी जाइथिले जेहेतु कार रे थिले एतेटा भय भी करू नथिले। जेतबेले से आगु को जानती सेतबेले तांकर आहुरी भय भितरे जाग्रत हुए कारण मशाणी सरिवार ना ही नेउ नथिला। सते जेमिति से बाट भूली कौनसी एक अजणा जंता भितरे फसी जाइछंदी। से मशाणी सते जेमिति गोटे अड़ुआ सूतार जाल भली थिला कारण से रास्ता दे दे जाई पुणी आसी से जगह पहुंचुतिले जोठी जुईटी एबे एबे जलिथिला। से बहुत जोर डरी जाई भगवान को स्मरण करने लगे। सुमन तो एते डरी जाइथिला जे से हनुमान का 40 पढ़ा लगला। जेतबेले हनुमान का 40 पढ़ी से जाऊे सेतबेले गोटे विकटालिया शब्दटे सुगेला। दुई जन जेतबेले चमकी जाइकी साइड मिरर को देखती सेतबेले धला साड़ी पिंधा एक महिलाटे ठिया हई दूर हसुथिला। हाँ
ए ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥିଲା। ବ୍ଲଡ୍ ଗରା ପାଣି ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଜୋରେ ଜୋରେ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଏବେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମନୋଜକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁମନ କହିଥିଲା, ହେଲେ ଦିନେଶ କହିଲା ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଯାଇଛେ। ଏହା ଶୁଣି ସୁମନ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେଶ କହିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରିଯିବା, ନହେଲେ ମନୋଜକୁ ପରେ କହିଦେବା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏକ ଭୟାନକ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେ ରଡ଼ିରେ ଦି ଜଣ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସୁମନ କହିଥିଲା, ଦିନେଶ ଦେଖ ନା ଆମ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦିନେଶ କହିଲା, ହଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ପଛରେ ବୋଧେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଜୋରେ ଜୋରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଚମିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ବୋଧେ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଏମିତି କହି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଏମିତି ଜାପି ଜାପି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନଈଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ନଈ କ୍ରସ୍ କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାରେଦ ରୋଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ୟାରେଦ ରୋଡ଼ ହିଁ ନଥିଲା, ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ସେଇ ନଈ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନଈ ଉଠିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାଟିଏ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଟିକି ଯାଇ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା। ତାପରେ ମନୋଜ, ସୁମନ, ଦିନେଶ କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି। ଯଦି ଏ କଥା କେହି ବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି, ସତ ନା କଳ୍ପନା।